हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे गोटे कॉटन ब्लाउज रो कटिंग करिबा। देखंतु एटा मो ब्लाउज पीस टे नै आसे जे आउ एथरे आमे डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करिबा 38 साइज रो। एटा देखंतु फ्रेंड्स एटा हमरो 80 सेंटीमीटर रो कपड़ा अछि। एथरे आमे 38 साइज रो ब्लाउज कटिंग करिबा डबल कटोरी रे। देखंतु फ्रेंड्स एमती कपड़ा को प्रथमे आमे खोली नै जिबा। खोली नेला पोरे पुणी ताकू आउथरे एठी फोल्ड करिबा हमरो चेस्ट अनुसार। एठी चेस्ट जहा थिबो तार चारि भाग रु भागे तापरे एक्स्ट्रा मार्जिन आपन को हिसाब रे नै परिबे 1.5 इंच किबा 2 इंच सेतिकी करिकी कपड़ा को एठी 2 फोल्ड करिकी पकै नै जिबा। देखंतु एठी मु 2 फोल्ड करिकी एठी पकै नै जायछि। देखंतु एमती पूरा बराबर करिकी बिछे नै जिबा। बिछे नेला पोरे एठी आमे प्रथमे मार्क करिबा हमर ब्लाउज रो लंबो। तो फ्रेंड्स एठी आपण मापी की मध्य एठी चेक करि परिबे जो कपड़ा रो चौड़ाटा केते पडिला। तापरे एठी देखंतु ब्लाउज रो रेडी लंबो मु एठी रखिबी 14.5 इंच 1 इंच प्लस करिकी नेबा हमर 15.5 इंच रो लंबोटा। देखंतु एठी मु लंबो मार्किंग कर नै गली। एबे देखंतु सेइठो धरिकी कपड़ा को आउ थरे एमती फोल्ड कर नै गली। देखंतु एमती करिकी फोल्ड करिबा हमरो एठी फ्रंट पार्ट को भी एका साथरे बाहर कर नै जिबा। तो एठी देखंतु कांध रखुची मु 5.5 इंच काहेकि ना मु एठी डीप नेक करिबी आउ काखो आर्म होल टा 6.5 इंच चेस्ट चारि भाग रु भाग एठी 9.5 इंच आउ 1.5 इंच रो एठी मु एक्स्ट्रा मार्जिन नै जी। देखंतु याकू एबे हमें लाइन टाणी के मिसे नै जिबा। तापरे मार्क करिबा हमरो ए कोण रु 1 इंच रे ही मार्क कर नै जिबा। तापरे एठी राउंड रो शेप दे देबा हमें। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमरो आर्म होल शेप हे गला। एबे आमे एठी हमरो वेस्ट जहा थिबो अंटा तार चारि भाग रु भागे नेबा 1 इंच बैक साइड जो टक्स देबा ता पई नेबा आउ एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच रखिबा। आउ एटा देखंतु फ्रंट पार्ट कटिंग करिबा पई मु आउ एक्स्ट्रा नउची आउ 1 इंच रो। तापरे याकू एबे हमें कटिंग करिकी अलगा कर नै जिबा। देखंतु एटा हमरो बैक पार्ट याकू अलगा कर नै जिबा। एबे हमें फ्रंट पार्ट रो सबु मार्किंग करिबा। देखंतु एठी नेक लाइन रखुची 2 इंच आ फ्रंट नेक रो डीप टा एटा 6.5 इंच आउ एठी तार चौड़ा रखि नउची 2.5 इंच रो। एठी ओरे प्रथमे हम बॉक्स बनी नै जिबा। तापरे या भितरे ए कोण रु केवल एठी राउंड कर नै जिबा। एबे देखंतु एठी जो हमरो आर्म होल साइड रे फ्रंट साइड पई हमें हल्का एठी शेप दे नबा। एबे हम मार्क करिबा वी पट्टी पई। तो वी पट्टी पई एठी मु 13 इंच रे मार्क करूची 13 इंच रे। तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टान दबा। देखंतु एठी हमरो सीधा लाइन टानला पोरे एठी मार्क करिबा हमरो अंटा जहा थिबो तार चारि भाग रु भागे आउ 1.5 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन। एठी चेस्ट रो मार्क मथे एठी कर नै जिबा। तापरे याकू लाइन टाणी के एठी मिसेई दबा। देखंतु एठी हमरो लाइन टा एठी मिस जायछि। एबे देखंतु ए फिटिंग लाइन रु भीतर साइड को 3 इंच रे गोटे मार्क करिबा। हमरो जो गोळा बनिछि सेठू 1 इंच रे आर्म होल साइड रु 2.5 इंच रे मार्क करिबा। तापरे याकू देखंतु एमती राउंड करिकी शेप दे नबा। देखंतु एठी हमरो राउंड शेप हे गला। एबे हमें एठू 1 इंच ऊपर को चढ़ीबा। पूरा आर्म होल पूरा हमरो कटोरी रो मिडिल रे गोटे मार्क करिकी सेठू हमें वी पट्टी रो शेप देबा। एबे देखंतु ए पार्ट गुडी को हमें कटिंग करिकी अलगा कर नै जिबा।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଭି ପଟି ଏସ୍ ପଟି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ କଟୋରୀକୁ ଆଉ ବଡ଼ କରୁନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଫର୍ମା ପକେଇକି ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯିବି ଆମର କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ପାର୍ଟ 2 କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ସମାନ ଡ୍ରଇଂ କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ତାକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କପଡ଼ାରେ ହିଁ ଆମର କଟୋରୀ ବଡ଼ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କପଡ଼ା ଆମର ବହୁତ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାତ୍ର କପଡ଼ା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି 38 ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜର ସବୁ ପାର୍ଟ। ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫର୍ମାକୁ ପକେଇକି ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ହାତଟା ମୁଁ 4 ଇଞ୍ଚର ରଖିବି। 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି 5 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ଏଇଠି ଡାଉନ୍ କରି ନେଇଗଲି ଆମର 2.75। ଏଇ କୋଣରୁ ମୁଁ 9 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ଟିକେ କପଡ଼ା 2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଏଣ୍ଟ ହବ। ସାଇଡରେ ଆମର ଏଇଠି କମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମର କପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାତର ମୁଁ ସେପ୍ ଦେଇ ନେଇଗଲି। ଏବେ ୟାକୁ ଏଇଠି କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାରୁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର। ଆହୁରି ଏବେ ତାକୁ ଏଇଠି ମାର୍କ କରିକି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହାତ ମଧ୍ୟ କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଆମର ବାହାର ସାଇଡକୁ ଦେଖାଯିବନି, ଆମର କାଖ ତଳ ସାଇଡରେ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ହାତର ଜଏଣ୍ଟ ସବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାକି ଅଛି ପାର୍ଟ 2 କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 କୁ ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଡ୍ରଇଂ କରିକି ୟାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏତିକି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଯଦି ହେଭି ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ପେପରରେ ଏମିତି ଫର୍ମା ତିଆରି କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ପକେଇକି କଟିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମରେ ବାହାରିଯିବ। ଏଇଠି 40 ସାଇଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ କରିପାରିବେ। ଡବଲ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜ ଆମର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର କପଡ଼ାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର କପଡ଼ା ରହିଛି। ଏଥିରେ ବାକି କାମ ଆମର ଅଲଗା ପଟି ସବୁ ଲଗେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ ଏଇଠି କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡଟା। ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟେ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତଳ ସାଇଡରୁ ମାର୍କ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ତଳ ସାଇଡର ପଟିଟା ମୋତେ 3 ଇଞ୍ଚ ରଖିବାର ଅଛି। ତ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଏଇଠି 4 ଇଞ୍ଚର ନେଇଯାଇଛି। 4.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, 3.5 ଇଞ୍ଚ ରେଡି ରହିବ। ଉପର ସାଇଡରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ତଳ ସାଇଡର ଚଉଡ଼ାଟା 3 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା 2.5 ଇଞ୍ଚ, ତାପରେ ବାହାର ସାଇଡକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ତାର ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଡ୍ରଇଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ କରି ନେଇଗଲି। ତଳ ସାଇଡରେ ବି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଡିଜାଇନଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ କେବଳ ଆଣିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ସିଲେଇ ଦେଖିବା। ତ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ଲାଉଜର ଷ୍ଟିଚିଂ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଜି କେବଳ କଟିଂ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଗଳାଟା ବି କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାର ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ପାର୍ଟ ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି କଟିଂ ହେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ସହଜ ଉପାୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।